Definition. Argumentative text is a text that is not first then summoned to the or under thematic. Argumentative text expert text process for an opinion and their or belief. Definisi teks argumentasi adalah teks yang digunakan untuk membujuk seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu. Teks argumentasi menggerikan alasan untuk suatu opening, ide, atau kepercayaan. Citation and structure of an argumentative text. Struktur skema teks argumentatif. 1. Thesis in the just text issue and that with the point of view of the issue of the topic. 1. Tesis. Ini memperkenalkan masalah dan sudut pandang penulis tentang masalah topik tersebut. 2. Argumentis text elaborator and for this server ration .r.abdo. Text with argument is used to support text with a point of view of the issue. It is thesis statement. 2. Argumen. Mereka menguraikan dan memberi beberapa alasan kepada pembaca tentang argumen penulis untuk mendukung sudut pandang penulis tentang masalah yang ada dalam pernyataan tesis. 3. Solution Retion. It presented sumala of altered argument with S-band elaborated repore. 3. Kesimpulan penggunggalan. Menyajikan ringkasan dari semua argumen yang telah diuraikan sebelumnya. Lengku fixtures atau fitur bahasa. Modal auxiliaries, for example, this last word might sound like something out of second fiction age. Kata kerja bantu modal, contohnya, dunia tanpa uang tunai mungkin terdengar seperti sesuatu yang keluar dari fiksi ilmiah, dan lain-lain. In a cashless society, financial crime should disappear. Business must store money. Dalam masyarakat tanpa uang tunai, kejahatan finansial seharusnya hilang. Bisnis harus menyimpan uang. Temporal connective, for example, phrase of all secondly similarly add present tenses, for example, gas currency is becoming less and less prevalent. 3 are other potential negative case has a unique place in subject. Kata hubung temporal, contohnya pertama-tama, kedua, demikian pula, dan lain-lain. Tenses sekarang, contohnya mata uang tunai semakin tidak lazim. Ada potensi negatif lainnya. Uang tunai memiliki tempat unik dalam masyarakat. 1. Thesis. What do you think of a cashless world? A cashless world might sound like something out of science fiction, but it is on its way. Many modern financial process and transactions are now taking place without the use of currency. To be more specific, a cashless society is one in which financial transactions are conducted without the use of cash
including paper and coin currencies. Instead, all transactions are conducted electronic with debit or credit cards or payment service. Bagaimana pendapatmu tentang dunia tanpa uang tunai? Dunia tanpa uang tunai mungkin terdengar seperti sesuatu yang keluar dari fiksi ilmiah, tetapi dunia ini sedang menuju ke sana. Banyak proses dan transaksi keuangan modern sekarang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai. Lebih spesifik lagi, masyarakat tanpa uang tunai adalah masyarakat di mana transaksi keuangan dilakukan tanpa menggunakan uang tunai, termasuk mata uang kertas dan koin. Sebaliknya, semua transaksi dilakukan secara elektronik dengan kartu debit atau kredit atau layanan pembayaran. 2. Arguments. Similarly, is a cashless society, financial crime should disappear. Cash is commonly used in unlawful activities, such as illegal gambling or drug trafficking. Because there is no record of the transaction and the money in easier to launder. If the source of the money is unknown, money laundering becomes much more difficult. When every payment people get is recorded, it is more difficult to hide income and evade taxes. Furthermore, going cashless is thought to be more than just handy. Printing bills and minting coins both cost money. Business must store money, often more when they run out. Deposit cash when they have an excess of it, and in some situations by firms to transfer cash safely. To differentiate branches from physical bank robberies, bank hire measures security system. If people are traveling in a country that support cashless transaction, though they will not have to worry about how much local currency they will need. Instead, their mobile device takes care of everything. 2. Argumen. Demikian pula dalam masyarakat tanpa uang tunai, kejahatan finansial seharusnya hilang. Uang tunai umumnya digunakan dalam kegiatan ilegal seperti perjudian ilegal atau perdagangan narkoba karena tidak ada catatan transaksi dan uang lebih mudah dicuci. Jika sumber uang tidak diketahui, pencucian uang menjadi jauh lebih sulit. Ketika setiap pembayaran yang diterima orang dicatat, lebih sulit untuk menyembunyikan pendapatan dan menghindari pajak. 2. Argumen. Lebih jauh lagi, beralih ke sistem tanpa uang tunai dianggap lebih dari sekadar praktis. Mencetak uang kertas dan mencetak koin sama-sama membutuhkan biaya. Bisnis harus menyimpan uang, mendapatkan lebih banyak ketika kehabisan, mendepositkan uang tunai ketika mereka memiliki kelebihan, dan dalam beberapa situasi, membayar perusahaan untuk mentransfer uang tunai dengan aman.
untuk melindungi cabang mereka dari perampokan bank fisik. Bank mempekerjakan tim keamanan yang besar, namun jika orang bepergian di negara yang mendukung transaksi tanpa uang tunai, mereka tidak perlu khawatir tentang berapa banyak mata uang lokal yang mereka butuhkan. Sebaliknya, perangkat seluler mereka menangani semuanya. 3. Conclusion or repetition. Cash currency is becoming less and less prevalent as a result of several technological and sociological shift toward digital and virtual financial transaction. However, three are other potential negative to a truly cashless society, and only time will tell whether cash has a unique place in society. 3. Kesimpulan atau pengulangan. Mata uang tunai semakin jarang digunakan sebagai akibat dari beberapa pergeseran teknologi dan sosiologis menuju transaksi keuangan digital dan virtual. Namun, ada potensi negatif lain dari masyarakat yang benar-benar tanpa uang tunai, dan hanya waktu yang akan menunjukkan apakah uang tunai memiliki tempat yang unik di masyarakat.